وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ شیخو پوری زیشان گئے، دو شیخو پوری زیشان گئے، یزدانی گئے احسان گئے، یزدانی گئے احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو اٹھانا چاہتا ہوں، مجمع کو اٹھانا چاہتا ہوں، اسٹیج کو بھی اٹھانا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا نعرہ پوری جرت نہ لگانا، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ بلند کر کے ذرا آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، شیر بن کے ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیوں مرزائیوں سن لو، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد انشاءاللہ، اور ختم نبوت کے یہ سارے چوکیدار پائندہ باد، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اسی طرح ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف لائے، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا نعیم الرحمان صاحب شکری، اہلا و سہلا مرحبا، وہ تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کرسی پر تشریف لے آئیں تاکہ ان کا خطاب ابھی شروع کروایا جا سکے، اور ان سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مختلف چکوک سے تشریف لائے ہوئے قافلوں کا، ٹھیکری والا سے ماسٹر عبدالستار، اور اسی طرح حکیم محمد عمران فاروقی صاحب، ان کی قیادت میں چک 75 جی بیسور سے قاری احسان صاحب کی قیادت میں دارالقرآن سے طلباء کا بڑا قافلہ الحمدللہ تشریف لایا ہے۔ ہم ان طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 56 جی گیالہ سے قاری حلیف صاحب کی قیادت میں، پیسرہ سے حقانی صاحب اور پروفیسر عبدالغفار صاحب، ان کی قیادت میں الحمدللہ تشریف لائے۔ ریٹ مہتا سے قاری عبدالحفیظ صاحب کی قیادت میں ہم آپ تشریف لائے۔ تبلیغی مرکز سے بھائی احمد صاحب اور مرکز نور سے قاری سلیم اللہ صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ گلالی پور سے مولانا اسحاق سلفی صاحب اور مولانا ہارون صاحب کی قیادت میں احباب آئے ہیں۔ اسی طرح 70 پلاٹ سے قاری احسان الرحمان یزدانی صاحب، صدار سے حافظ صغیر احمد صاحب الحمدللہ اور حاجی مقبول صاحب، ان کی قیادت میں احباب آئے ہیں۔ ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آج کے مہمان خصوصی محترم جناب چودھری شہزاد ممتاز خان صاحب چدر، ایڈوکیٹ، امیر مرکزیہ تحصیل بوانا، وہ تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان خصوصی محترم جناب سماج کو شخصیت، ہماری جماعت کی شان چودھری ریاض احمد شینا صاحب امی پور سے الحمدللہ، وہ بھی تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معزز مہمان امیر مرکزیہ منڈا پنڈ، وائس چیئرمین محترم جناب ماسٹر عبداللطیف دیو صاحب اور ان کے بیٹے جناب چودھری حسن لطیف صاحب، وہ بھی تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رحمت مسجد کے صدر میری مراد حاجی شفیق صاحب، وہ بھی تشریف لائے، ان کو اہلا و سہلا مرحبا، اور دیگر معزز مہمانان جو تشریف لاتے جائیں گے ہم ان کا تعارف بھی پیش کرتے جائیں گے اور ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے مقررین الحمدللہ سارے تشریف لا چکے ہیں۔ محترم جناب حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب، وہ بھی قریب انشاءاللہ ہماری اس کرسی پر جب افروز ہوں گے تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے متصل بعد ان کا خطاب ہوگا، دل جمی سے تشریف رکھیں، انشاءاللہ درمیان میں وقفہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ علماء اکرام کے بیانات ہوگے۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں فاضل نوجوان، عظیم مقرر، خطیب پاکستان،
شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شکرپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب شکرپوری، وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات سے نحوِ گفتگو ہو۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا نعیم الرحمان شکرپوری۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے، ختم نبوت کا اقرار کو ہے ضرورت، کو سمجھ دے ہو، کو ضروری سمجھ دے ہو تو پھر ذرا اپنا بولنا بھی ضروری سمجھو. اجازی صاحب دا خطاب ہو چکے ہیں. حضرت مولانا علامہ عبدالرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ چاہ رہے سن کہ تسی انہاں دی ہاں نال ہاں ملاؤ اور پوری بیداری دے نال سماعت فرماؤ اور اپنی جرت و غیرت دا اظہار بھی کرو. لیکن اس دے باوجود وہ اپنا پیغام مکمل کر کے گئے، پر میں اگاں نہیں تر سکتا جدوں تک تسی نال نہ ترے. ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے. چلو سارے نہ بولو، جیڑا ضروری سمجھدا ہے وہ بولے. ختم نبوت کا اقرار، سارے اجے بھی نہیں بولے. ختم نبوت کا اقرار، ڈبا پہلوں بولن لگ پیا. ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے، اور ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے. جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار اینا نہیں زیادہ ضروری ہے. جھوٹے نبیوں کا انکار، اور ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے. ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے،
یہ نگری والے ہوں بیدار، یہ نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے، اور میں بھی ہوں اس نگری کا ایک پہرے دار، اس لیے میری چیخ پکار ضروری ہے، اس لیے میری چیخ پکار۔ ذرا سارے بولنا، ختم نبوت کا پرچار، اور لازم ہے اللہ کی رحمت سچوں پر، لازم ہے اللہ کی رحمت سچوں پر، جھوٹوں پر اس کی پھٹکار ضروری، جھوٹوں پر اس کی پھٹکار۔ حضرت ذی وقار ماشاءاللہ عظیم الشان بزم جو اللہ دی رحمت اور فضل و کرم دے نال داعیان توحید و سنت نے سجائی، اور علاقے بھر دے علماء کرام، احباب جماعت، ذمہ داران اور قرب و جوار تو احباب، شرکاء، سامعین، ذوق شوق نال جس جذبے دے نال اس مقام تے جمع ہوئے ہو، میں گزارش کراں گا اسے جذبے دے نال مل کے محبت نال بیٹھو اور جذبے نال سماعت فرماؤ۔ جتنے دوست بیٹھے ہو، جے ہر بندہ اپنی جگہ تو تھوڑا تھوڑا اگے ہو جائے تے پیچھے کھلوتیاں نو جگہ مل سکتی، بن سکتی، تھوڑے تھوڑے اپنی جگہ تو اگے ہو جاؤ۔ سردیاں جے جگہ چھڈنا ہوندا تے اوکھا بھی جگہ نگی ہوئی ہوندی، تے تھوڑی جی کوشش کرو، ہمت کرو، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ جڑے دوست کھڑے ہو، پیچھے والے نو زیادہ ضرورت ہے اگے ہون دی، اگے والے تے اگے بیٹھے، تھوڑا تھوڑا قریب پیچھے والے، تاکہ پیچھے کھڑے دوست بیٹھ جاؤ۔ حضرت ذی وقار خالق کائنات نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول نے، یار انہوں کچھ کر بھائی، ڈبے نو آواز پھٹ دی پئی، بے سوادی بن دی، ڈبے نو چیک کر لو، یہاں کو بدل لو، یہاں کو باہر ہے انہوں اندر لے آؤ جے کو دوسرا ہوئے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر ملن والی کسی نو سب تو بڑی عزت، سب تو بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اپنے حبیب نو عطا فرمایا ہے۔ ایک مقام اس جہان دا سب تو بڑا ہے، دنیا دا، اور ایک مقام آخرت دا سب تو بڑا ہے۔ دنیا دا سب تو بڑا مقام مقام ختم نبوت ہے، تے آخرت دا سب تو بڑا مقام مقام محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی مقام اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے، اور اس کائنات دا سب تو بڑا عہدہ اور منصب، اس کائنات دے اندر عزت دی سب تو بڑی پگ اور سب تو بڑا تاج و تاج ختم نبوت ہے جو رب نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اور جتنے انبیاء اس کائنات دے اندر آئے، ہر نبی تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت دا اگے بڑھایا، جاری رکھیا۔ ہر نبی تو بعد خالق کائنات نے دوسرا نبی مبعوث فرمایا۔ اسی واسطے جتنے نبیاں نو اللہ نے شریعت عطا کیتیاں، کسے صاحب شریعت پیغمبر نے اس بات کا اعلان نہیں کیتا کہ لوگوں اللہ نے میرا دین مکمل کر دیتے ہیں، کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیتا۔ جناب آدم علیہ السلام نے نہیں کیا کہ لوگوں اللہ نے میرا دین مکمل کر دیتے ہیں، اور اللہ نے بھی جناب آدم علیہ السلام نو، جناب نوح علیہ السلام نو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء جنہاں نے اس کائنات دے اندر اپنی نبوتاں دا اور شریعتاں دا اعلان کیتا، اللہ نے کسے نبی نو نہیں کیا
کہ اے میرے نبی اساں تواڈے اتے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اجے سلسلہ نزول شریعت جاری ہے, اجے سلسلہ بعثت نبوت جاری, اجے نویں نبی آنے نے, نویاں شریعتاں آنیاں نے, اور شریعتاں دے اندر رد و بدل دے احکام اجے نازل ہونے نے. تو یہ سلسلہ چلدا رہا, لیکن جس نبی تے رب کائنات نے سلسلہ نبوت دا اختتام فرمایا, اس پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا, اس محبوب تے اپنی کتاب نو اتاریا, اور پھر شریعت دی تکمیل دا اعلان کیتا. جس نبی تو بعد نواں نبی کوئی نہیں, جس نبی دی شریعت تو بعد نویں شریعت کوئی نہیں, جس محبوب دی کتاب تو بعد نویں کتاب کوئی نہیں, جس محبوب دی امت تو بعد نویں امت بھی بولو امت بھی کوئی نہیں. اس پیغمبر دی واری آئی تو رب کائنات نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ. چلو شروع جی یاد کرا دیں تاکہ بار بار کرانا نہ پوے. قرآن سن کے کی کہنا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب محمد, اچھی پڑھ لیا جی درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرے حبیب آج دے دن اسا تواڈے اتے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے, اور میں اپنی نعمت تواڈے تے پوری کر دیتی. اسلام میرا پسندیدہ دین, اسلام میری بڑی عظیم نعمت اسا تانوں عطا کر دیتی. میرا پسندیدہ دین تواڈی امت نو مل گیا. اے میرے حبیب میرا پسندیدہ اور کامل و اکمل دین تواڈی امت نو نصیب ہویا ہے. اس گل تے میں رب بڑا راضی ہاں. ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام تہاڈا دین بنیا ہے جڑا مینوں پسند سی, او تہاڈی امت نو نصیب ہویا ہے. اس گل تے مینوں بڑا چاہ جے, اس گل تے میں رب بڑا خوش ہاں, اس بات تے میں رب بڑا راضی ہاں کہ جڑا دین میرا پسندیدہ ہے او میرے حبیب دی امت نو نصیب ہویا ہے. جڑا اسلام مینوں پیارا لگدا ہے او میرے مصطفیٰ دی امت نو نصیب ہویا ہے. اس بات تے میں رب بڑا راضی ہاں. رب کائنات نے تکمیل دین دا اعلان فرما دیتا اور کائنات نو پیغام دے دیتا, لوگوں ہن دین مکمل ہے, نواں دین نہیں جے ہونا. جے نواں دین نہیں ہونا, نواں دین لے کے بولو نواں نبی وی. جے نواں دین نہیں ہونا, نواں نبی بھی نہیں ہونا. اور چپال دے اندر جمع ہونے والے کملی والے دی ختم نبوت دے پروانے و دیوانے, رب کائنات نے کائنات دی سب تو بڑی عزت دی پگ مصطفیٰ دے سر تے رکھ دی تھی اور فرمایا سونیا میں رب اعلان کر رہا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فرمایا حبیب سونیا میں ختم نبوت
दा ताज तेनू अता कीता है, मैं खत्मे नबूवत दी पग सोहणिया तेरे सिर उत्ते रख दी है, खातमुन नबीयीन बन के आए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम। और किते मेरे मालिक ने इंज ऐलान कीता है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन अक्सरन नास ला यालमून। सुभान अल्लाह। जे कुरान सुनने को दिल करता है सुभान अल्लाह, जे कंजूसी ना करो छल पा दो सुभान अल्लाह। फरमाया हबीब सोने मैं रब ऐलान कर रहा मैं तुहानू पूरी कायनात वास्ते बशीर ते नज़ीर बना के तेरी जात नू काफी कर दिता है। हर एतबार दे नाल पूरी कायनात वास्ते रसूल ते नबी बन के सोने मैं तेनू काफी कर दिता है। रसूल ते नबी दे तौर ते सोने तुसी काफी, बशीर ते नज़ीर दे तौर ते सोने तुसी काफी। इमाम आजम इधर वेखिया जे मेरे वाल, इमाम आजम सोने तू काफी। आला हजरत पूरी कायनात वास्ते तेरी जात है। ऐ मेरे हबीब इन्हां लोगां दी इबादत वास्ते मैं तेरी जात नू तेरे तरीके नू काफी कर दिता। रियाजत लई तेरी जात काफी, तिजारत लई, मईशत लई, मुआशरत लई सोहणिया मैं तेरे तरीके नू तेरी सुन्नत नू काफी कर दिता है। तेरी जात नू हर एतबार दे नाल कामिल अकल बनाया। और इत्थे ना बार्डरों पार एक झूठ, एक खच चवल परले दर्जे दा जमाने दा बद किरदार बद कुफ्तार गंदा जाहिर दा बातन दा गंदा जुबान दा गंदा निगाह दा गंदा सोच ते फिक्र दा गंदा जमाने दी सब तो बड़ी गंदगी जमाने दी सब तो बड़ी निजासत सब तो बड़ी पलीदी सब तो बड़ी नापाकी जिदा नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। मैं जड़ियां गल्लां कीतियां ने ना किड्डा को गंदा है मैं इशारा तन दसांगा। हजरात आओ जिथे खत्मे नबूवत दा अकीदा बयान होएगा उत्थे इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत दे डाकुआं दा रद्द भी होएगा। खत्मे नबूवत दे चोरां जी मंजी ठोकी जाएगी कोई इंशाअल्लाह। माड़ा जी हाथ चौक के कहो कोई इंशाअल्लाह। मेरा दिल जरा बुकला खुल जान गरम हो जाओ ईमानी हरारत पै जा। ओ चवल बोले आ मिर्जा कहने लगा वो अरबियों का नबी था मैं पंजाबियों का नबी हूं। मेरा ख्याल है एक नबी अंग्रेजों में भी आना चाहिए, एक नबी पंजनाब पश्तूनों में भी आना चाहिए, एक सिंधी नबी होना चाहिए, एक हिंदी नबी होना चाहिए, एक फारसी नबी होना चाहिए। अगे कहने लगा मेरा ख्याल है एक नबी बीबियां विचों बननी चाहिए, एक नबी बच्चियां विचों होना चाहिए। कहने लगा वो ते अरबियां दा नबी मैं पंजाबियां दा नबी हां। पर आओ हुण मैं कुरान दा तर्जमा करां। हजरात मिर्जे दे मुंह ते खल्ला वज जाए ओदे झूठे दावे दा जवाब अल्लाह कहंदे ने सोहणिया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। सोहणिया मैं तेनू पूरी कायनात वास्ते काफी कर दिता है। हुण तर्जमा इंज बनेगा अरबियां वास्ते भी तू ही काफी, पंजाबियां वास्ते भी तू ही काफी। जड़ा कमली वाले नू काफी समझदा कहो सुभान अल्लाह। पंजाबियां वास्ते भी तू काफी, अंग्रेजां वास्ते भी तू काफी। रब्बे कायनात ने काफी कीता और अंग्रेज बोले। माइकल हार्ट ने किताब लिखी ना दी 100 दे नाम ते, दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन दुनिया दे 100 मौसर तरीन आदमी ते मुकदमे च इब्तदाई च लिखदा है कहना मैं 100 बंदे दी हिस्ट्री जमा की ना मैं मजहबी पेशवा इहदे च दर्ज कीते। मैं पेशे दे एतबार नाल साइंसदान हां, मैं साइंसदानां दी सवाने उन्हां दी जिंदगी दे हालात नूं जमा कीता। मैं बड़े बड़े फाते बड़े बड़े सालार बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े हुक्मरानां दा तज़किरा 100 मौसर तरीन लोग जमा कीते। कहना फिर मैं फिक्र च पै गया भी हुण फहरिस्त बनानी है पहले नंबर ते नाम किदा लैके आवां। कहना जे मैं वेंदा ना अपने मजहब वल मैं ईसाई हां ते मेरे मजहब दे मुताबिक पहला नंबर किदा बनदा सी नबी ईसा अलैहिस्सलाम दा। जे मैं वेंदा अपने पेशे वाल कि मैं साइंसदान मैं पहले नंबर ते किसी साइंसदान नूं लैके आउंदा। लेकिन कहना मैं उन्हां 100 बंदियां नूं ना दोबारा पढ़ना शुरू कर दिता। उलमाए किराम कहना मैं दोबारा पढ़दे इस नतीजे ते पहुंचिया कि शुरू च लिखदा कहना माई चॉइस ऑफ मुहम्मद। और तुसी नहीं बोलदे अंग्रेज बोलदा जे पिया माई चॉइस ऑफ मुहम्मद टू लीड the list of the world's most influential person
may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history. He was only man in history who was supremely successful on both the religious and the secular level. کہندا میں 100 بندے نو بار بار پڑھیا میں مجبور ہو گیا کہ ہر اعتبار دے نال اس کائنات دی اگر کامل و اکمل کوئی ذات ہے تے او دا نام محمد ہے صلی اللہ ماشاء. آپ سب اگے تشریف لو ایتھے اہلا وسہلا مرحبا. خطیب اسلام پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکھی صاحب حفظہ اللہ تعالی وزیر آباد تو الحمدللہ سفر کر کے تشریف لے آئے اللہ دی رحمت نال اللہ دے فضل و کرم نال. کل میں حافظ صاحب دی مسجد چ جانا ہے ختم نبوت دے نعرے لان. او کی نام مربی جڑا ہویا نواں ڈاکٹر عامر منیر سابق قادیانی مربی اللہ نے اسلام دی دولت عطا کر دیتی ہے. کل او دا خطاب حضرت حافظ صاحب دے مرکز چ وزیر آباد چ کہو الحمدللہ. قادیانی مربی ڈاکٹر عامر منیر اللہ نے ختم نبوت دے ڈاکواں چو کڈ کے اور اللہ تبارک و تعالی نے مرزائیت دی گندگی اور نجاست چو کڈ کے اللہ نے اسلام دا نور عطا کیتا ہے. اللہ تانوں توفیق دے کہ تسی بھی انہاں نو بلاؤ انہاں دا خطاب بھی سنو انہاں دی حوصلہ افزائی بھی کرو. ڈاکٹر عامر منیر اللہ تعالیٰ دین اتے استقامت عطا فرما دا. حضرت حافظ صاحب تشریف لے آئے مینوں پہلو پیغام مل گیا سی آؤ دل کرے دل لگاؤ محبت دے نال پیغام ملیا سی کہ وقت محدود ہے خطباء سارے آ گئے نے میں اپنا پیغام مکمل کر رہا دل لگانا بڑی محبت دے نال میں جڑی بات کر رہا رب کائنات نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے سلسلہ نبوت دا اختتام کیتا ہے. حضرت حجازی صاحب حفظہ اللہ تعالی پاک پیغمبر دیاں پاک حدیثاں سنا رہے سن. انہاں حدیثاں دا ترجمہ نا انہاں حدیثاں دا ترجمہ علماء کرام فیصل آباد دی مٹی دے ایک سپوت نے اللہ شیخ محمد سعید الفت اللہ شیخ سعید الفت رحمت اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بڑھا. فیصل آبادی آمین نہیں جے کہنے ختم نبوت دی چوکی داری چے تو آڈا حصہ کڈا وڈا گل سنے ہو. شیخ صاحب پتہ کی آندھنے شیخ صاحب ہائے متعدد حدیثاں دے اندر ہے آیا خدا دے پیارے نبی نے سنایا. تو آڈے چو سنیا کسی شیخ صاحب نو اب بزرگاں سنیا ہونا ہے کیوں چوری صاحب شیخ صاحب شیخ اور بابا جی ہاتھ کھڑا پہ کر دیں ہن بھی شیخ صاحب دی کدی یوٹیوب تے سنو نا اے انداز ہے اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرمائے. متعدد حدیثاں دے اندر ہے آیا خدا دے پیارے نبی نے سنایا میں ختم نبوت دا لایا اے بانا میرے بعد کوئی نبی نہیں جے آنا. نبی دی نبوت ختم جاد ہوئی نہ تشریح نہ غیر تشریح کوئی نہ ذلی بروزی صدا نہیں سکے گا حشر تک نبی کوئی اچھی کہو حشر تک نبی کوئی آ نہیں سکے گا. ایویں جھگڑنا وانگ جھوٹے وکیلاں تے کر دیاں جانا بےہودہ طویلاں اخے عیسیٰ مر گیا اے او جیندہ کتھوں آ او کھاندا کتھوں آ او پیندا کتھوں آ. اوے عیسیٰ دی مانو جے بے رتے میوے خدا پاک سچا زمین اتے دیوے تے اس ماں دے پتر نو اسمان اتے خدا دے نہیں سکدا میوے کڑوتے. اے میرا سارا مضمون ہے شیخ صاحب دی نظم دے اندر. اور اگے کہنے نے خدا جانے کی کھاندا پیندا پہ آئے فرض کیتا عیسیٰ جے فوت ہو گیا ہے تو اڈی آس پر پوری ہونی کدی نہیں خدا دی قسم مرزا پھر بھی نبی نہیں. اور تو اڈی اس مشکل دا حال ہی کوئی نہیں نبی والی اے دے چھے اور تو اڈی اس مشکل دا حال ہی کوئی نہیں نبی والی اے دے چھے گل ہی کوئی نہیں. اسی تے شریف آدمی بھی نہ کہیے چھے جائے کہ اینو نبی من لئیے اسی کدہ اینو نبی من لئیے جیوندہ جے ہوئے تے منہ پن دئیے. شیر بن کے درہ زندہ عقیدہ ختم نبوت زندہ عقیدہ ختم نبوت زندہ بات
टाइम भी थोड़ा जे जज़ाक अल्लाह सारी उम्मत दा इत्तेफाक कतीए मुहम्मद मुस्तफा ही नबी आखरी है पुठे पासे शैतान ने दिता तोरे अखे लफ्ज खातम दा माना ही हो रे चलो लफ्ज खातम दा माना जे हो रे ते आकिब दे माना दा दिल विच की चोरे ए भी ते हदीसां दे अंदर है आया खुदा दे प्यारे पैगंबर सुनाया मैं अहमद मुहम्मद मेरा नाम माही मैं हाशिर मैं आकिब नबियां इलाही ते आकिब दा सोहने सुनाया ए माना जिदे पिछे कोई नबी नहीं जे आना मुहम्मद नबी आखरी है प्यारा तड़प जाना दरा मुहम्मद नबी आखरी है प्यारा ए खत्मे नबुव्वत दा झंडा नियारा खुदा दे फजल थी लहरांदा रवेगा चमक दमक अपनी वखांदा रवेगा उम्मत मिर्जाइया होवेगी नादम जिउंदे जागदे ने मुहम्मद दे खादम उम्मत मिर्जाइया होवेगी नादम जिउंदे जागदे ने मुहम्मद दे खादम ये सुन लवो जद तक जिंदा रवांगे ना झूठी नबुव्वत चलन दवांगे गज के कहो इंशाअल्लाह ये सुन लवो जब तक जिंदा रवांगे ना झूठी नबुव्वत ये चलन दवांगे मुसीबत जमाने दी हर एक सवांगे पर काज़िब नू सच्चा कदी ना कवांगे ये फिर सुन लो जब तक जिंदा रवांगे ना झूठी नबुव्वत ये चलन दवांगे मुसीबत जमाने दी हर एक सवांगे ये झूठा है झूठे नू झूठा कवांगे हजरात नोट कर लीजिए अहले हदीस का बच्चा बच्चा कमली वाले की खत्मे नबुव्वत का चौकीदार बन के खड़ा है पहरेदार बन के खड़ा है और हम अल्लाह के फजल करम से इस बात का अज़म कर चुके हैं दिल जज़म कर चुके हैं रब से वादा कर चुके हैं इरादा कर चुके हैं कि अल्लाह तू गवाह हो जा हम छोटे बड़े बूढ़े जब तक जिंदा रहेंगे हर मैदान में खत्मे नबुव्वत के परचम लहराते रहेंगे और कमली वाले के गद्दारों से टकराते रहेंगे इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह नेड़े लागी गल इंशाअल्लाह जिंदाबाद नेड़े लागी इंज नहीं मैं भी नारा लाना है अल्लाह ने मेरा नारा पूरी दुनिया ते पहुंचा दिता है खत्मे नबूवत दा पर आखिर ते लाउना है कालियां नहीं पैना कर यासर साहब दिल लगाना मोहब्बत दे नाल ओए खत्मे नबूवत दे नारे और रल मिल के लाए लाओगे तैयारो खत्मे नबूवत दे नारे और रल मिल के लाए सोहने नबी दे गद्दारा दी आओ नींदर उड़ाए सोहने नबी दे गद्दारा दी आओ नींदर उड़ाए और गल सुनिया जे मसले दी आके सोना हादी आके सोना हादी ला नबी आबादी कहंदा सोना हादी ला नबी आबादी झूठे मुद्दई उते लानत खुदा दी अल्लाह ओ माशाअल्लाह नारे तकबीर हुण तुसां कहना जिंदा जिंदा अल्लाह ने लैन दा अल्हम्दुलिल्लाह शेरे पंजाब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आए अहलम व सहलम मरहबा फरमाते जदों ना पहुंचा ना समझो मजबूर है ते जे आ जावां तो समझो मंजूर है अज मजबूर नहीं अल्लाह दी रहमत ना अज मंजूर ने दुआ करो अल्लाह आना भी मंजूर फरमा लवे रात दिल लगाना मोहब्बत दे नाल आके सोना हाथी ला नबी आबादी झूठे मुद्दई उते लानत खुदा दी हुण पता लगना ईमानी गैरत दा मिर्जे कज़ाब दे उते लानता आओ गज वज के पाए मिर्जे ते लानत इनू रहन दे बेशुमार गज के बेशुमार बेशुमार जिंदा
اللہ زندہ وا رب کائنات نے جڑا حبیب سانو عطا کیتا ہے میں قربان جاواں تاجدار ختم نبوت میرا سونا پیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات نے خالق کائنات نے مبعوث کیتا اور فرمایا سونے اعلان کر دیو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے میرے حبیب اعلان کر دیو کائنات دے لوگوں میں تواڈے ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا جڑا ساریاں وال بن کے آیا ہے او دے تو بعد کسے نویں رسول دی لوڑ نہیں اور میرے تو پہلو سن دے سن پے رب کائنات نے ختم نبوت دا ڈنکا عالم ارواح دے اندر بجایا انبیاء دے کولوں کملی والے دی ختم نبوت دا اقرار لیا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فرمایا اے میرے انبیاء دی جماعت جدو میرا آخری رسول آ گیا ثم جاءکم رسول اس بات دی دلیل ہے پاک پیغمبر آخری رسول بن کے آئے میرا سونا آخری نبی بن کے آیا اور نبیان اس بات دا وعدہ کیتا ہے اقرار کیتا ہے اللہ سونے او دے آن تو بعد جھاڑے چو جیڑا ہویا او دے اتے ایمان لے آئے گا یعنی پچھلے سچے نبیان دے وچوں کملی والے دے آن تو بعد اگر کوئی دنیا چے موجود ہویا یا کوئی بعد وچوں آیا سچے نبی دی بھی نبوت نہیں چل سکتی پہلیاں کتاباں وچوں کوئی کتاب نہیں چل سکتی پہلیاں امتاں چوں کوئی امت نہیں چل سکتی پہلے سچے نبیاں دی نبوت آمنہ دے لال تو بعد نہیں چل سکتی تے کسیٹی دے پتر دی جھوٹی نبوت چلن دے آگے والا چلن دے ہوگے حضرات ایسا بد کردار بد گفتار آدمی اور خلیص زبان والا لوگاں نے جنہوں راہبر بنایا ہے ایڈا گندہ میں اگلے دن قلعہ کالر والا اتھے بڑا گاڑے اتھو شروع ہوئے او سر ظفر اللہ جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح دا جنازہ نہیں سی پڑھیا پہلا قادیانی حضرات او گورنر سر ظفر اللہ او دا پنڈ اتھے قلعہ کالر والا اتھے اللہ نے توفیق دیتی چونکہ بڑی تعداد دے اندر مرزائی نے بلکہ انہوں نے بورڈ لگائے نے اے جناب احمدیہ فلاں قبرستان دا بورڈ لگے احمدیہ قبرستان اتھے جناب انہوں بڑی آزادی نال انہوں دا معاملہ ہے اے سر ظفر اللہ جنہیں او چناب نگر سابقہ ربوہ چنیوٹ انہوں زمینہ الاٹ کروا کے دیتی ہیں وہ دے علاقے چ گیا میں دو چار سوال کیتے ہو مرزائیو وہ قادیانیو کیڑے بندے نو اپنا تساں راہبر تے رہنما مننے ہیں جڑا کہندا میں ایک دن بیٹھا گمان کردا سپیاں میں گمان کیتا کہ میں عورتاں اللہ مرد اور او مرد اس عورت تے غالب آ گیا پھر اللہ دیتے میرے اس تعلق تو بعد منو حمل ہو گیا اللہ دی قسم اگر مرزے دی کتاب جو ثابت نہ کرا جو چور دی سزا ہو میری سزا اللہ دے میرے تعلق تو بعد منو حمل ہویا اپنے وچوں میں آپ ہی پیدا ہویا یعنی اپنے آپ نو اللہ دا پتر ثابت پیا کرتا ہے کدی اللہ دی بیوی کدی اللہ دا پتر کدی مریم کدی عیسیٰ کہنا میں 2 سال تک حالت مریمیت دے اندر رہا میں مریم بن کے رہا پھر میں نو حمل ہویا اپنے وچوں میں آپ ہی پیدا ہویا چونکہ مریم دے وچوں میں پیدا ہویا لہذا میں عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بھی میں تے مریم بھی میں پھر اگے کہنا جناب میرے اتے میرے اندر اللہ دا کمال آ گیا یہ دا مطلب اللہ بھی میں پھر کہنا میرے اتے نبوت دا سایہ پیا میں نبی بن گیا حضرات و مرزا جڑا کہنا اللہ بھی میں اپنے دعویاں دے نال نبی بھی میں عیسیٰ بھی میں مریم بھی میں اللہ دی بیوی بھی میں اللہ دا پتر بھی میں حضرات ایسا مکار دجال بے ایمان زمانے دی غلاظت اور سب تو بڑی نجاست حضرات وہ شخص جنہیں ساری زندگی کوشش کی تھی تے محنت کی تھی کہنے لگا او جڑے عیسیٰ نبی نے قیامت تو پہلو ہونا سی نا او عیسیٰ تے فوت ہو گیا ہے میں ہی او عیسیٰ او مسیح موعود
کوئی مرزائی قادیانی مرزے نو نبی کہہ کے نہیں پکارے گا، ہر مرزائی مرزے نو مہدی اور مسیح موعود کہہ کے پکارے گا کہ انہیں جڑے عیسیٰ نے قیامت تو پہلو آنا سی وہ عیسیٰ میں ہاں، میرا پیغام مکمل ہو رہا، دل لگاؤ، وہ عیسیٰ میں ہاں۔ زور لگایا اس بات دے ہوتے جبکہ رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن دے اندر اشارہ کیتا۔ آمینہ دے لال تو بعد او نہ پہلے سچے نبیاں چوں اللہ کسے نو زمین تے ضرور کلائے گا۔ صحیح مسلم دی روایت کے مطابق آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی مسجد دے مینار تے آسمان تو زندہ دو فرشتیاں دے پراں تے سوار ہو کے نازل ہون گے، نماز دا وقت ہوئے گا، صفا بن چکیاں ہون گیاں، امام مصلی امامت تے ہوئے گا، لوگ عیسیٰ علیہ السلام نو پہچان لین گے، سار اور داڑھی دے بالاں دے اندر وضو دے پانی دے قطرے چمکتے ہون گے، لوگ صفا جو رستہ دین گے، عیسیٰ آئے رستہ دیو، مصلی امامت تے پہنچاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا دین، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے لوگو نماز تہاڈا امام پڑھائے گا، عیسیٰ تہاڈے امام دے پیچھے نماز ادا کرے گا۔ اور سن لو عیسیٰ دنیا دے اندر دوبارہ آیا تے ضرور ہے، عیسیٰ نو اللہ نے دنیا وچ دوبارہ کلایا تے ضرور ہے، پر ہن عیسیٰ دنیا دے اندر امام بن کے نہیں آیا بلکہ آمینہ دے لال دا غلام بن کے آیا۔ اینو کہندے نے مقام ختم نبوت۔ اور قرآن دی اس آیت دا ترجمہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کرنا، مولانا اسحاق سلفی صاحب دا حکم پورا کر دیا، میرے بزرگاں نے ترجمہ کرنا، فرمانا تسا آپی فیصلہ، تسا آپی فیصلہ چپال دے اندر جمع ہونے والوں، محترم سید انصاری صاحب دی دعوت تے آنے وال، اللہ اس بزم نو سب دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ فرمانا تسا آپی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی، جتے نیوی پالئی نبیاں نے، جتے نیوی پالئی نبیاں نے، کی رہ گئی گل اماماں دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی، جنوں ملے حضوری آقا دی، اونوں کی لوڑ غلاماں دی۔ آمن حدیث، ادھر توجہ، آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلامہ دی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے لڑ لگ جانا، اور آ لوگوں رب کائنات نے اس حبیب نے مقام عطا کیتا ہے، پاک پیغمبر تو بعد رسول کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تو آڈے تو بعد بولو یہ تو آڈی عزت بھی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام دا مقام جڑا ہے نا امت واسطے باس فخر ہے، اسی طرح امت دی بھی عزت ہے، اس امت تو بعد امت کوئی نہیں، جڑی نوی امت دعوے دار ہوئے گی انشاءاللہ اساں انہوں چلن دینا، گج کے بولنا انشاءاللہ چلن دینا۔ آخری دا معنی صرف یہ نہیں کہ بعد وچوں کوئی نہیں، آخری دا معنی یہ بھی ہے کہ پہلیاں سچیاں نبوتاں کتاباں امتاں دے وچوں کوئی آ جائے تے او بھی نہیں چل سکتی۔ اور میرا پیغام مکمل ہو گیا ہے، میں اپنے محبوب پیغمبر تاجدار ختم نبوت جناب محمد، اچھی پڑھے آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان دے اندر مولانا دا حکم پورا کر دیا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کدی اپنی محبت دے موتی انج پرونے کون آیا ہے؟ فرمانا جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے، سنا دیا ایتھے جدوں تک میں ہاں نا، میں ہی اللہ دی رحمت نال ہور کوئی نہیں آ سکتا انشاءاللہ۔ توجہ ہے جی، پر میں آخری نہیں، میرے تو بعد بڑے نے۔ آخری دا معنی مرزے والا نہیں آپا کرنا، کہتے نا خاتم دا معنی نبی پاک نبیاں دی نبوت مور لان واسطے آئے۔ علماء نے ثابت کیتا چوڑا تو پھر بھی نہیں نبی نہیں، تو اونا چو بھی نہیں جنہ دی تصدیق مصطفیٰ نے کی تھی۔ اپنے واسطے آخری دا معنی پتہ کی کیتا؟ کہنا میرے ماں پیو دے 5 بچے سن، تے آخر تے میں تے میری بہن جڑواں پیدا ہوئے، جڑواں تے اگوں ایڈا بے ہودہ انسان ہے، کہندا پہلو میری بہن نکلی پھر میں نکلیا، یہ لفظ لکھے نے۔
ایڈا बेहुदा इंसान। लिहाजा मैं अपने वालिदैन दा खातमुल औलाद यानी अपने वालिदैन की औलाद में खातम मैं हुआ। अपने वास्ते खातम दा माना आखिरी करदा है, कमली वाले वास्ते खातम दा माना मोर लाने वाला करदा है। हज़रात दज्जाल है, लेकिन आओ मैं कुर्बान जावां जिहदी गल मैं सुना रहा। जणिया आमिना ने ते मन्निया मोमिना ने, कायनात नू सुख दा सा आया, जग चमकिया सूरज दी रोशनी थी, पर दिल दे अन्निया नजर न आया। और कई पुल पे दौलतां शौकतां ते, कईयां कुर्सियां बैण दा चा आया। हुसैन रीस नहीं तेरे मुकद्दरां दी, तेरी वंड अहमद मुजतबा आया। और कदी हजरत शाहुल कुरान रहमतुल्लाह अलैहि ने कहना, हजरत दरा दिल लगाया, कौन आया? आया मुज़म्मिल। इधर तवज्जो मेरे वाल, आया मुज़म्मिल। इधर कौन आया है? कमली वाले दा एक नौकर ते खादम आया है, मौलाना मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब। आदरा दिल लगा मोहब्बत दे नाल, आया मुज़म्मिल। कमली वाला मेरा सोना महबूब आया मुज़म्मिल, आया मुद्दस्सिर, ताहा आया, यासीन आया। कुरान चो मुस्तफा दी सिफाती नाम सुना रहे हैं, तवज्जो है जे कि कोई नहीं? इधर तवज्जो एक बारी कहो, हाँ सुभान अल्लाह। आया मुज़म्मिल, आया मुद्दस्सिर, ताहा आया, यासीन आया। दर्दी भुखियां दा, दर्दी भुखियां दा, साकी तिसियां दा, बन के रहमतुल लिल आलमीन आया। और सिराज मुनीर बशीर नजीर आया, रब कलिया नूरे मुबीन आया। कसम रब दी पुछ हुसैन कोलों, कायनात तो वद हसीन आया। ये है मेरा सोना मुस्तफा सल्लल्लाहु। एक नारा लगाना चाहता, तराना सुना। हाँ जी। अल्लाह उन्होंने कबर नू अपनी जन्नत का बागीचा बनाए। हज़रात आओ उस महबूब पैगंबर दे वफादार बन के, खत्मे नबुव्वत दे चौकीदार और पहरेदार बन के मैदान अमल दे अंदर डट जाइए। ये स्टेज अहले हदीस है, ये मिशन अहले हदीस है। हकीकी माने दी अंदर अकीदा अहले हदीस ने अपनाया। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सारियां नू खत्मे नबुव्वत दा चौकीदार बना दे। आमीन उची कहो। चौकीदारी साडे जिम्मे एवे, किसे कादियानी मिर्जाई दे नाल कोई कारोबारी भाईवाली, कोई शराकतदारी, कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्ती यारी, कोई ताल्लुक मुस्तफा दे नाल गद्दारी है। अगर उन्होंने दावत देनी है खत्मे नबुव्वत दे अकीदे दी और मिर्जाइयत दी गंदगी चो निकालना है, फिर यारी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह निजात दा दरिया बनेगी। जे यारियां लाइयां, कारोबारी शराकतदारियां कीतियां, रिश्तेदारियां लगाइयां, खत्मे नबुव्वत दे नाल गद्दारी तसव्वुर कीती जाएगी। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रवांगे खत्मे नबुव्वत दे चौकीदार बन के रवांगे। कहो इंशाअल्लाह। इधर मेरे वाल वेखो, कहो इंशाअल्लाह। आर्डर है मैनू नारा लाने दा, खत्मे नबूवत दा नारा मैं तां लाना है जे तुसी नारा लाउण जोगे मैनू नजर आए। नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने साडा नारा इस मीडिया के जरिए पूरी दुनिया ते पहुंचा दिता। मैं कश्मीर गया, कराची गया, वो पहलू कराची जुमा पढ़ाने कहते ये नारा जरूर सुना दे जुम्मे में भी। रात आओ, अल्लाह तबारक व तआला ने साडे लेखे लगाया। अल्लाह नौकरी कबूल फरमा लवे। नारा मैं लाना, तुसा साथ देना। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, शेर बन के जरा ताजदारे खत्मे नबुव्वत। एक नारा लगाना चाहता हूँ, हाकिम को सुनाना चाहता हूँ, गद्दारे खत्मे नबूवत से, गद्दारे खत्मे नबूवत से ये मुल्क बचाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, आवाज उठाना चाहता हूँ, तुम सबको मिलाना चाहता हूँ। शेर बन के खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। इंज ना करो, बुढ़े शेर भी हाथ चुक दो, स्टेज वाले भी खत्मे नबूवत।
ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اور صرف ایک شعر اپنے اسلاف اہل حدیث کے اکابر نو خراج تحسین جنہاں نے ختم نبوت کی چوکیداری کی تھی، مرزائیت کے خلاف ڈٹ گئے. ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نامن پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے. وہ دہلوی تھے، وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے. وہ شیخو پوری زیشان گئے، دو شیخو پوری زیشان گئے، یزدانی گئے احسان گئے، یزدانی گئے احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے. تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو اٹھانا چاہتا ہوں، مجمع کو اٹھانا چاہتا ہوں، اسٹیج کو بھی اٹھانا چاہتا ہوں. ختم نبوت کا نعرہ پوری جرت نہ لگانا، آواز اٹھانا چاہتا ہوں. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ بلند کر کے ذرا آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. شیر بن کے ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد. قادیانیوں مرزائیوں سن لو، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد انشاءاللہ. اور ختم نبوت کے یہ سارے چوکیدار پائندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ. بارک اللہ فی عمرک و حیاتک. اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی عمر کے علم میں برکت فرمائے. بڑے ہی بڑبڑا انگیز خطاب سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے.